वेलकम बैक नाजरीन, शुक्रिया कि आप टेलीविजन के पास बैठे खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों को सीख रहे हैं। और मैं भी बड़ी दयानतदारी के साथ खुदावंद के कलाम की बातों को दिल से आपके सामने रखता हूं, ताकि मेरे साथ आप भी बरकत पाएं और हम मिलकर दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे। चुनांचे जो बात मैं कह रहा हूं वो क्या है? गुनाह भी एक ऐसा मर्ज है जो नस्ल दर नस्ल चलता है। आदम से गुनाह हुआ और उसके बाद आदम के दो बेटे यानी काइन और हाबिल का हम जिक्र पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि काइन ने हाबिल का काम तमाम कर दिया था। किसने बताया था काइन को कि ऐसे कत्ल किया जाता है? क्या काइन ने इससे पहले किसी का कत्ल होते हुए देखा? क्या काइन ने किसी की मौत वाकया होते हुए इससे पेशतर देखी? क्या काइन ने कहीं खून होता हुआ देखा? काइन कराची में थोड़ा ही पैदा हुआ था कि उसको पता हो। यह बातें तो उसको मालूम नहीं थी। लेकिन कैसे यह हुआ कि काइन ने अपने सगे भाई का काम तमाम कर दिया, पत्ता काट दिया, जिंदगी का चिराग गुल कर दिया? कैसे? मैं आपको बताऊं, वो गुनाह जो आदम से मौरूसी तौर पर उनको मिला, उस गुनाह के सबब से ही अब काइन की जात में गुनाह आ गया, जिस सबब से अब काइन भी हासिद होता है, लड़ाकू होता है, F-16 बन जाता है। और आप देखते हैं, यूं लगता है जैसे वो कराची का रहने वाला था। उसने अपने सगे भाई का काम हसद और जलस के मारे तमाम कर दिया। एक खुदा के खादिम जिनकी एक किताब पर मुझे कुछ काम करने का इत्तेफाक हुआ, आपने उस किताब में यह कहा कि जी सबसे पहला गुनाह, यानी आसमान के बाद की जमीन की बात कर रहे हैं, सबसे पहला गुनाह इस जमीन पर हुआ जो मौजूदा इराक है। सबसे पहला कत्ल इस जमीन पर हुआ जो मौजूदा इराक है। सबसे पहला खून इस जमीन पर बहा जो मौजूदा इराक है। सबसे पहली कब्र इस जमीन पर बनी जो मौजूदा इराक है। सबसे पहला ऑपरेशन इस जमीन पर हुआ जो मौजूदा इराक है। ऑपरेशन? जी, आदम की पसलियों में से एक पसली खुदा ने निकाली और पसली से पत्नी बनाकर आदम के पास लाया। इस ऑपरेशन की बात करता हूं। और फिर उसके बाद आप जानते हैं, आदम की आज तक, यानी इस सदी ईसवी तक, आज जिस माह, जिस सन, जिस डेट में मैं और आप हैं, आज तक यह गुनाह जूं का तूं नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला आ रहा है। कैसे? क्या आपने कभी सुना कि आपने एक बकरी पाली हो, जब वो बड़ी हुई हो तो बकरी ने बिल्ली के बच्चे दिए हो? आप हंस रहे हैं। क्या कभी ऐसे हुआ? नहीं। अगर आपने एक कुतिया पाली हो, और क्या कभी ऐसे हुआ कि उससे चूहे पैदा हुए हो? नहीं। अगर आपके पास थोड़ी सी जमीन हो, अगर वहां पर आपने आम का पेड़ लगाया हो, तो आम के पेड़ के साथ कभी आपने देखा कि मिर्चें लगी है? नो, नहीं। अगर आपने कद्दू की बेल लगाई हो,
تو کبھی ایسے ہوا کہ اس کے ساتھ لیمن لگے ہوں، لیمو؟ نو. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی نیچر اور اپنی اپنی فطرت اور خصلت کے عین مطابق پھل دیتا ہے. آج کا انسان اسی طرح سے اپنی نیچر اور فطرت جو جد امجد یعنی آدم سے اس کو ملی اسی کے مطابق خون کرتا ہے. دنیا میں پولیس، فوج، رینجرز، یونائٹڈ نیشنز اور بے شمار ایسے ادارے اور ایجنسیز ہیں کہ کسی طرح سے اس کرپشن کا خاتمہ ہو جائے. لیکن دن بدن کرپشن اور بڑھتی چلی جاتی ہے، قتل و غارت اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، خون خرابہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، یعنی خدا کی قربت میں آنے سے محروم ہے. میرے سامنے زبور کی کتاب کھلی ہے اور زبور 51 میں حضرت داؤد فرماتے ہیں بڑے واضح طور پر کہ میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے. میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے. دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. میں اور آپ کون سی حیثیت رکھتے ہیں؟ حضرت داؤد بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں بھی گناہ میں پیدا ہوا. اور آپ جانتے ہیں ایک اور مقام پر حضرت پولس رومی کلیسیا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 باب اور اس کی 10 آیت، یعنی خدا کی آواز بن کر آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. اور پھر اسی باب کی 23 آیت جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. آپ دیکھتے ہیں نبی اور پیغمبر اور تمام نسل انسانی کی بابت، یعنی دوسرے لفظوں میں ساری اولاد آدم کی بابت خدا کے کلام میں ہمیں ایک ہی بات ملتی ہے، ہم سب گناہ کے ماتحت پیدا ہوئے. کیا ہم سب گناہ کے ماتحت نہیں پیدا ہوئے؟ کیا ہم سب مرتے نہیں ہیں؟ کیا ہم سب سے گناہ نہیں ہوتا؟ کیا ہم کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ کیا کبھی ہمیں غصہ نہیں آتا؟ کیا ہم دوسروں کی بدگوئیاں اور عیب جوئیاں نہیں کرتے؟ اس سب کچھ کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ انسان گنہگار ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں بچے معصوم ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جن گناہوں سے ہم بڑے واقف ہیں بچے ان سے واقف نہیں، اس وجہ سے تو معصوم ہے. لیکن فطرتی طور پر، نیچرلی، موروثی طور پر ان کی ذات میں آدم کی اولاد ہونے کے سبب سے گناہ ہے. ایک عرصہ پہلے میں آپ کو ایک مثال دے چکا ہوں. اگر 2 چھوٹے بچے 8 مہینوں کو، مہینے کے بچوں کو ایک طرف اور دوسرے کو ایک طرف بٹھا دیا جائے اور ان کے بیچ میں ایک بڑا کلرفل کھلونا رکھ دے، ایک ہی کھلونا کلرفل، آپ ہی دسو کی کرن گے؟ ایک دوجے دیاں لٹاں پٹن گے، چیخو پکار ہوگا جیسے وہ لیاری میں ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. کیوں یہ سب کچھ ہے؟ اس لیے کہ نیچرلی ان کی ذات میں گناہ ہے جو یہ کہتا ہے میں، تو نا 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 نا، میں.
गुनाह यही तो करता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको इन खुदावंद के कलाम की बातों पर गौर करते हुए जरा देखना है और इन हकायक को तस्लीम करना है कि हम गुनाह के मातहत हैं और इस गुनाह के बदन से मुझे और आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। और जरूरी है कि हम इस गुनाह की माहियत और मारूसी गुनाह को अपनी जात में तस्लीम करने वाले हूं कि ये है और हम वो गुनाहगार हैं, यानी मसीह में, जो खुदा के फजल के वसीला से बचे हैं। इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें कि अगरचे हम गुनाह में पैदा हुए, लेकिन खुदा ने हमारी निजात का इंतजाम किया। और उसने क्या किया मैं आपकी खिदमत में आइंदा बताऊंगा, लेकिन आज के लिए जरूरी है मैं आपके लिए दुआ करूं। जहां कहीं आप हैं, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुका लें, उसकी हजूरी को महसूस करें। वो हमारे दरमियान मौजूद है। प्यारे पिता, तेरा शुक्र अदा करता हूं तेरे कलाम की खूबसूरत बातों के लिए जो तूने आज हमसे की है। हाँ ए खुदा, हम अपने बुजुर्ग के सबब से आज गुनाह के मातहत हैं, लेकिन तेरा शुक्र हो तेरी मोहब्बत के लिए जो मसीह यीशु के वसीला से जाहिर हुई कि अब हम पहले वाले मकाम पर बहाल हो सकते हैं। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इन तेरे मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों के लिए। हमें बरकत दे और अपने लिए इस्तेमाल फरमा। खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।